बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान को एक और बड़ा धचका लगा है। दो अहम कमांडर अमरीकी हमले में शहीद कर दिए गए। ईरान की जानिब से तैयारियां बांध ली गईं, किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है कि इंसारुल्लाह यमन ने बीच जंग के इसराइल की मंजी ठोक के रख दी। 5 ब्रिगेड फौज फारग। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग का दायरा कार लम्हा बलम्हा आसपास के ममालिक में फैलता जा रहा है और ख़ास तौर पर इसराइल जो है उसकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए और अपनी जो उसकी शिकस्त है उसको वो किसी भी तरीके से तब्दील करने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि किसी तरीके से वो ईरान के साथ जो है वो दू बदू लड़ाई करे। लेकिन ईरान हतुल बिसा कोशिश कर रहा है कि वो इस जंग से बचे, क्योंकि ईरान इस वक्त बड़े ही अहम टारगेट्स की जानिब बढ़ रहा है। खुसूसी तौर पर ईरान एटमी धमाके करने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। तो ऐसे में ईरान जो है वो कतन इस तरह की कोई भी चीज़ करने की कोशिश नहीं करेगा जिससे उसके ये सारे मामला पोस्टपोन हो जाएं। नाज़रीन, अब आपको ये बताते चलें कि एक तो पहले ही आपको पता है कि अहम तरीन जो क़यादत है उसको निशाना इसराइल की जानिब से बनाया जा रहा है। लेकिन आज जो है जो ख़बर आई है ये अमेरिका की जानिब से है। नाज़रीन, अमेरिका ने बगदाद मशरकी जो बगदाद है वहाँ पर एक बड़ा हमला किया है। यह हमला ड्रोन अटैक था, एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक के अंदर हशदुश्शाबी जो कि ईरान की हमाज याफ्ता मलेशिया है और उसके 2 अहम कमांडर्स को शहीद कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि ईरानी हमाज याफ्ता हशदुश्शाबी जो है उनके 2 कमांडर जो कि ईरानी हमाज याफ्ता थे वो शहीद कर दिए गए हैं, जिसके बाद ईरान में मज़ीद गम व गुस्सा बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत के बरक्स हैं, क्योंकि अमेरिका भी यही चाह रहा है कि किसी तरीके से ईरान के साथ जंग हो और वो ईरान को इस एटमी धमाकों से बाज रख सके और उनको जवाज़ मिल जाए कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई जंग लड़े। नाज़रीन, इससे पहले ही मामलात हम आपको बता चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता के एक बहुत बड़ी जंग जो है वो इस वक्त लड़ी जा सकती है, किसी वक्त भी हमला हो सकता है और ये तीसरी आलमी जंग की जानिब हालात बढ़ सकते हैं, क्योंकि रूस और चाइना भी इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरीके से ईरान को उलझाया जाए। इसराइल की भी यही कोशिश है, क्योंकि उन्हें पता है कि हालिया दिनों में जो कुछ हमास ने, हिजबुल्लाह ने, इंसारुल्लाह यमन ने जो कुछ किया है वो ईरान की टेक पर किया है और ईरान ही मास्टरमाइंड है इन तमाम मामलात का। और ये जो तमाम मामलात हैं अगर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गए या ईरान अगर जौहरी मुल्क बन जाता है, एटमी धमाके कर देता है, तो उसके बाद इनके साथ क्या होगा? यही होगा कि इसराइल जो है उसका ख़ात्मा जो है वो लाजमी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ईरान के जो एटमी हथियार हैं वो इन्हें हमला करने की बिल्कुल भी जुर्रत नहीं करने देंगे। तो नाज़रीन, अब जो है वो उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि छेड़खानी की जाए। हशदुशाबी की ये 2 जो कमांडर हैं वो शहीद हुए हैं। वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर था मशरकी बगदाद में, जहाँ पे इसराइल ने ये अमेरिका ने ये ड्रोन अटैक किया है। तो इसके बाद जो है वो अभी तक रिएक्शन जो है वो नहीं आया। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो हशदुशाबी है उसने हालिया दिनों में अमेरिका के जंग जो आसपास यानी इराक़ के अंदर और उसके बाद शाम के अंदर गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कम से कम 10 जो है वो रॉकेट अटैक किए हैं, जिसमें जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है इंसारुल्लाह यमन ने जंग के दौरान ही इसराइल की मंजी ठोक के रख दी। नाज़रीन, होता नहीं है कि आप जंग के दौरान अपनी फ़ौज को फ़ारिग करने के बारे में सोचें। कल हमने आपको बताया था कि 250 फ़ौजी इसराइल ने फ़ारिग किए हैं, लेकिन अब नाज़रीन 5 ब्रिगेड फ़ौज को इसराइल ने इसराइली हुकूमत ने फ़ारिग करने का इशारा दे दिया है। उसकी वजह यह है
کہ انصار اللہ یمن نے جس طرح سے باب المندب میں اسرائیل کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے بعد اب آہستہ آہستہ اس کے اثرات سامنے آئیں گے کہ کتنا زیادہ اس کو معاشی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی اخبار جو ہے واشنگٹن پوسٹ، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا خاص طور پر جو اسرائیل ہے اس کی جو آئی ٹیک سیکٹر ہے اس کی حالت بڑی تشویشناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو آئی ٹیک جس سے بہت زیادہ یہ اس کی برآمدات ہوتی ہیں، اس سے یہ بڑا پیسہ کماتا ہے، وہ اس وقت تباہی کا شکار ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو خاص طور پر ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایشیائی ممالک کو جو صرف اسرائیل کی برآمدات تھیں وہ $16.5 بلین تک پہنچ گئی تھی، اور اس سال وہ اور بھی بڑھ سکتی تھی، لیکن انصار اللہ یمن نے اسرائیل کو یوں کہہ لیجئے کہ کنگال کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی ویب سائٹ والا کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل نے اپنی 5 بریگیڈ فوج کو مکمل طور پہ فارغ کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات کی وجہ سے اسرائیل شدید ترین پریشانیوں کا شکار ہے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ کی جو لاگت ہے وہ ابھی تک $50 ارب جو ہے وہاں تک پہنچ چکی ہے، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ لاگت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس میں صرف 2 آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو بیٹریز تباہ لبنان کی حزب اللہ کی جانب سے کی گئی تھی، $200 ملین کا نقصان تو صرف اس میں ہو گیا تھا۔ تو اگر دیگر جو فوجی ساز و سامان ہے اور دیگر ساری چیزیں ہیں ان کا تخمینہ اگر لگایا جائے تو اسرائیل جو ہے وہ کافی زیادہ تقریباً $100 ارب کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی حکومت نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ فوج کو جو مراد ہیں وہ نہیں دے سکے گی، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے ہفتے کے اندر تقریباً 5 بریگیڈ فوج کو فارغ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ ناظرین کافی زیادہ بڑی بات ہے، خاص طور پہ کہ ایک طرف تو حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کو غزہ کے محاذ پر ناکو چنے چبوائے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو انصار اللہ یمن ہے انہوں نے جس طرح سے اسرائیل کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے، جس طرح سے اس کی اس معیشت کو دھچکا لگایا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ خاص طور پہ جو ایلات پورٹ ہے اس پر اس کی ایک سیٹلائٹ تصاویر جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ ویران اور یوں کہہ لیں کہ برباد ہو چکا ہے۔ نوکریاں وہاں پہ ختم ہو چکی ہیں۔ ایلات شہر جو ہے پہلے وہاں پہ 30,000 لوگ رہتے 70,000 رہتے تھے، جس میں سے 30,000 لوگ موجود تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 میں سے 15,000 لوگ جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں، باقی بھی 15,000 لوگ وہاں سے جا چکے ہیں۔ تو جو غزہ کی پٹی کو خالی کروانے کے خواب دیکھ رہے تھے وہ اپنے علاقوں کے لوگوں کو بھی نہیں سنبھال پا رہے۔ جو لوگ جن ممالک سے آئے تھے، سید حسن نصر اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے کوئی بھی قواعد و ضوابط اور رسول نہیں ہوں گے، یہ بہت جنگ جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوگی، یہ بہت لمبی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یورپین، امریکنز اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے جتنے بھی اسرائیلی یہودی ہیں ان کو کہا کہ فوری طور پہ وہ ان علاقوں سے نکل جائیں۔ اگر وہ اسرائیل سے نہیں گئے تو پھر جو ہے وہ موت ان کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اسرائیل کی بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔